So palihog giandam ang atuang mga kasing-kasing sa pulong sa Ginoo nga ato ang madungog ingon man nga ato ang dawaton karon. Ang buot ipamulong o itudlo ni pastor karong kabuntagon kaya usa ka butang nga kinahanglan natong masabtan ingon man makatunan dili lang sa atong hunahuna apan sa ato ang mga kasing-kasing. Kini ang mensahe o usa ka butang nga nagtuo si pastor nga makatabang kanato isip mga Kristohanon. Kini usa ka butang nga kinahanglan nato sa ato ang kinabuhi, sa atong paglakaw, sa atong pagpuyo diri sa kalibutan. Labi na nga kung kitan mag-atubang ug mga lisod nga mga sitwasyon, mga panahon, ingon man nga ang ato ang mabatian murag nahurot o nahubsan na ta sa kusog ug dili na ta makapadayon. Mga igsuon, dili buot sa Ginoo nga kita mahimong mga luya o mahuyang nga mga katawhan. Ingna daw ng imong katapad. Dili buot sa Ginoo nga ikaw huyang. Apan ikaw lig-on nga magpuyo diri sa kalibutan isip tumutuo kang Kristo. Amen. Karong kabuntagon tuguti ko nga ako ang ambit kaninyo ang mensahe ni pastor nga iyahang gitituluhan nga sa panahon nga ang Dios ang atong kusog. O sa diha nga ang Dios mao ang atong kusog. Ang kusog sa Dios ang atong gikinahanglan sa diha nga ang tanan daw sa napakya sa ato ang palibot. Atong basahon ang Psalm 73 verse 26. My health fails. My spirits droop. Yet God remains. Hallelujah. He is the strength of my heart. He is mine forever. Mag-ampo kita. Jehovah God, our Father, our Daddy, our Abba, daghang salamat nga imong kabubuton kami, nga imong mga anak, mga tumutuo kang Kristo Jesus. Kanunay lig-on sa among pagsalig, sa among pagtuo diha kanimo. Daghang salamat Ginoo karong kabuntagon nga imo kaming gihatagan og kusog, kalagsik, kabaskog nga makaabot sa imuhang balay aron daygon ka og simbahon ka, halaran ka tungod kay ikaw ang Dios ug walay lain nga Dios nga among alagaran. Karon Ginoo among ampo nga ang imong mga pulong mutulok ug mutubo, mulambo sa amo ang tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Aron kami Ginoong Dios magpuyo ug magkinabuhi nga malig-on ug walay kasamok nga moabot kanamo nga magpaluya kanamo tungod kay ikaw magpabilin diha kanamo. Ikaw ang among kusog. Ikaw ang kusog sa among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Panalangini Ginoong Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon nga magdala Ginoong Dios og paglaom sa matag usa kanamo, nga magdasig sa matag usa kanamo. Ingon man panalangini Ginoo, ako nga imong alagad
sa akong pagpamulong, Ginoong Diyos, ikaw ang mahimaya ug walay lain. Daghang salamat, Ginoo, kay kami nagpadayon nga nagtuong ang imuhang pulong buhi ug kani adunay magdala og resulta sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen ba, mga igsoon? Karong kabuntagon atong sugdan nga ang atong kuptan ang atong kusog. We are to hold on to our strength. Atong kuptan ang atong kusog. Adunay mga rason ngano nga ang atong kusog mahimong mawala or usahay mawad-an ka og kusog. Na-experience na ninyo? Nga tungod sa mga problema nga ato ang giatubang, murag wala na mo'y kusog nga makabarog. Ingon man wala na mo'y kusog nga makahuna-huna. Naa ba dire? So usa ka lig-on nga rason nga buot isulti ni pastor o itudlo ni pastor kanato kining tanan tungod sa kasubo. Nganong mawad-an man ta og kusog kining tanan tungod sa kasubo. Atong basahon ang Psalm 119 verse 28. My soul is unsay nakabutang dire? Diha. Weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Subot pasabot nga ang kasubo, usa sa mga kaaway sa kinabuhi. Makristuhanon man o dili. Ang kasubo, kaaway sa kinabuhi, usa sa mga kaaway sa kinabuhi nga magpahubas sa atong kalag. Ingon man nga magdala og kakapoy. Kining kasubo kay magpalanay. Kasabot mo glanay? Magpalanay o magpatunaw sa tanan natong kusog. Makapaluya kini sa hunahuna, sa pagbati, sa emosyon, sa ato ang buot. So mind, makapaluya sa atong hunahuna, makapaluya sa ato ang pisikal. Ingon man makapaluya sa atong espiritual. Bisan unsa pata kalig-on nga Kristohanon, kung adunay kasamok nga moabot sa ato ang kinabuhi, moabot ang kaluya. Insakto ba mga igsoon? Makapaluya kining tanan sa pagkatinuod kining pulo nga weary. Sa Binisaya, gikapoy. Unsa daw? Gikapoy. Sa Hebreo, ang bot pasabot na ani, aron matunaw o sa pagtulo. Gikapoy. Aron matunaw o sa pagtulo. Ang pressure or kapitos, kasabot mo kapitos. Kapitos or kapigot sa kasubo. Makapatunaw kanato. Makapatunaw sa ato ang kusog. Kini mahisama sa usa ka kandila nga hapit na maupos o hapit na malanay. Sa Tagalog, muingon sila kung wala na sila'y kusog, no, nga moatubang sa mga problema, sa mga kalisdanan, muingon sila nga para akong nauupos na kandila. Nakadung na mo ana. No? Para akong nauupos na kandila. Mura kog kandila nga nalanay na sa ato apa. Nahurot na ang atong kusog. Murag dili na nato maagwanta ato bangon ang mga problema. Murag dili na nato maagwanta sa gubangon ang mga kalisdanan. Ang pulong para sa sorrow or kasubo, nagtudlo kini sa depression. Familiar ba ning depression? Depression sa Binisaya, kabugat o kaguol. Karon,
ang depresyon, kung atong binisayaon kamingaw, kaguol, kalisod, kapaitan, ngao ni ang depresyon. Pero kay ato manggihimong sosyal, depression. O, di ba? Pero kung sa ato sa akong panahon, nakadungog lang ko aning pulo nga murag ni kaylap na, no? Ni kaylap na ning word nga depression, mga 2010. Kining word nga depression, akong nahibulan, naay depression. Pero, sa amo ang panahon, ambot lang sa amo ang panahon, kinsay 60 dere. 60 up. Diba? Sa akong panahon na lang, wala man ko kadungog anang mga depression, kung dili, problema, kaguol, kasubo. Diba? Maura man na. Unya kay ni, sundog man ta sa Amerika, depression. Para sosyal ba na ako'y depression? Proud pa kayo na sa depression. Kabalo ba mo nga sa Amerika, mauni ang numero 1 nga kaaway sa mga tao sa Amerika, depression. Apan kinidili lang nagpabilin sa Amerika na abot po di sa Pilipinas. Kay nga naman ang mga Pilipino, sundog-sundog man. Unsay uso dito, kung diri kaguo lang. Na, di ba kitang mga Pilipino, mabagyo na ka, basta na aga ni camera, smile! Di ba? Di ba ka ng mga foreign journalists? Mingon sila, believe daw sila sa Pilipino. Gibaha na, tuwa na sa atop. Pero makakita, gani og camera. Di ba, ingon anak ta mga Pilipino? Naaba na depression? Wala man. Tungod kay na-impluhensya ng atong utak sa pulong nga depresyon nga murag sosyal paminawon, ato nang gi-welcome. Di ba sa atong nasod mo na pod nga daghan kaayo karon sa atong nasod nga naapoy mga na-depress. Naapoy mga na-depress. Ug usa sa mga common nga kasagaran nga kaso nga giatubang sa mga psychiatrists karon kay mauni tungod kay daghan kaayong mahimong sobra kaayo maghuna-huna, no? Problemado kaayo sa ilang sitwasyon. Karon nga dili na nila maagwanta paghuna-huna. Mauna nga naigiingon nga depression. Sobra paghuna-huna, sobra ka gool, sobra ka kanang sobra basta sobra overthinking. Mauna nga moabot gyud sa depression. Apan kabalo ba mo nga kining mga psychiatrist, adto sa psychiatrist. Di ba maingon man ta, bisan Kristohanon maingon man ta nga patanaw sa psychiatrist kay puro lagi nabuang na siya, no? Na makabuang ning walay kwarta. Makabuang po ding daghang kwarta. Di ba tay? Ha? Aka na jung walay kwarta. Pero wala pa man ka nabuang. Ibut pa sabot daghang kang kwarta. Ha? Ay, salamat sa Ginoo. Oh, di na salamat sa Ginoo. Okay, so ang psychiatrist mo ingon na sila nga hatagan kag antidepressant, no? Patulugon ka kay usually manggod, di ba kita naka-experience man ta kung naatay problema, di ta katulog. Muratag na in love, di ta katulog, di ta kakaon, di ba? Ha? Di ta katulog, di ta kakaon, dili ta makahuna-huna. Ngano man, kay ang imuhang utok nakafocus lang dito sa problema, sa kabalaka. Muna maingon ang mga psychiatrist, inom ka ini. Unya mulaps rabane. Kay kinahanglan ang imong utok na ay mga sama na atleti, mga chemical imbalance. Nindot kay si atleti kay grabe kay ang mga health. So na ay chemical imbalance sa utak,
mao na kinahanglan pa inomon og mga antidepressant pills, no? Patulugon ang pasyente. Pero inig kahuman ana wa na effect sa imuha, moingon na pod nga tulog na po painom mo na po ka. Paron makatulog kay dili man jud makatulog kanang tawo nga naay problema. Mao gani nga naay mga buang, daghang mga buang maglakaw-lakaw ngano di man na sila makatulog. Di ba? Di man na sila makatulog pirming gahuna-una. Mao na nga hatagan sila og pang-relax sa ilahang huna-huna. Apan inig kamata nila luya lang sila gihapon. Di ba? Apan atong basahon kining Psalm 6 verse 7. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of all my foes. So naatay mga kaaway sa kinabuhi. Kining kaaway makahubas, makapauga sa atoang kusog. Unsa maning makapag-uga, unsa maning magresulta sa atoang depresyon, mga problema, mga gibug-aton, mga kasakit, mga balatian, kabalo ba mo nga kaning mga naay balatian kanang irritated? Dali na silang daling mainitin ang ulo. Ha? Kasabot ba ta? Ayaw mo isa ha? Di ba ka nang naay masakit? Naay sakit ba? Daling mo init ang ulo? Ha? Nga naman. O, so, atong butang nga nag-term, depression. Okay, so, naay mga balatian, naay mga kasamok, problema, pagkahumaan, problema, walay katapusan nga problema. Adunay kahadlok, mauning numero 1, kung naagani tay kahadlok, di gyud ka makatulog. Manervyos gyud ka. Adunay kabalaka sa future. Future sa imuhang anak, future nimo, inig matigulang ka, maminyo na imong mga anak, ikaw na lang mabiyaan. Di ba? Ingon anak man na mga ginikana, no? Di ba? Biyaan naman ta sa atong mga anak, kung maminyo na sila, maayo na lang og dili sila makalimot nato. Di ba? Pero kung makalimot sila, kamo na lang yung duha. Mao nang kamong duha, kinsa dili mag-asawa? Ing na daw, we are best friends. For life. Best friends for life, yun mo. Ayaw mo pag-away karon. Kay inig matigulang na mo kanang, tiple kog kape. Kamo na lang yun duha. Mo nang mag-best friend mo yun. Ha? Correct, Sister Inday? Correct. Mag-best friend mo. Ayaw mo pag-away. Kay moabot ang panahon, kamurag yung duha. Walay anak masobra. Mauna, so sa mga ginikanan, naapod na sila depression. In taon, akong anak, wala man makahinumdum. O, di ba? Mag-uol ka. Nabalaka ka, pero imong anak, lipay-lipay. O, di ba yung anak? So, mauna, nga, relax lang. Relax lang. Mga igsoon, relax lang. Ayaw padalia ang imuhang kinabuhi. Ayaw padalia nga matigulang ka. Ha? Kay makatigulang man ang mabalaka ka, mahadlok ka, pirmi kang gahuna-huna. Unsa may mahimo nimo kung maghuna-huna ka? Di ba? Dili man na makapuno sa imuhang edad. Kining tanan nga akong giingon, mga gibug-aton, mga problema, mga kasamok, mga kabalaka, kahadlok, kining tanan makapaluya ka nato. Apan dili buot sa Dios nga kitang tanan mga luya. Hello? Ang pulong nga luya or kaluya nagsulti ni nga naugtas. Kasabot mo naugtas? Naugtas o sobra ka nga gikapoy. So, ang kinahanglan sa mga gikapoy sa panahon nga sama ni ini mao ang pagpahulay. Ing na daw pagpahulay. Rest. Kabalo pud ta nga mag-rest, magpahulay. In Isaiah 28 verse 11 to 12,
God will speak to His people, to whom He said, this is the resting place. Natanawa, no? Naigitagana ang Dios kung gikapoy ka, kung naugtas ka, gitagana ang Dios nga resting place. Ningon siya, let the weary rest. And this is the place of repose. But they would not listen. Natanawa mo nang ma-depress ka. Kay ningon ang Dios, duol mo kanako. Kay kanako, adunay rest, adunay repose. Pero dili man mo mamina, mo nang naay depression. Naanay gi-offer ang Ginoo. Timan ikini, Isaiah 28 verse 11, 12. Kini nagpasabot nga ang mga gikapoy nga mga tao nagkinahanglan og pahulay aron mahuwasan ang ilang kaugalingon sa kakapoy. Di ba pong uhawon ta, kanang uhaw gyud ta kaayo uhaw, di ba mangita man tagbugnaw nga tubig, ngano man kay para tama refresh, mahuwasan ang atuang kakapoy. Sumao ni nga kung pisik mentally, no? Sa atong hunahuna gikapoy ta, rest. Pahulay sa Dios. Kung physically gikapoy ka, naugtas ka, rest. Relax lang. Ingna daw relax lang. Ingna sa imong katapad, relax lang. Ay pagdali-dali. Di bitaw ka ma-traffic. So sama ra pud ni sa ubang butang nga may kalabutan sa ato ang kalag. Ang atong kalag kay kinahanglan pod pangitaon ang iyang kapahulayan. Hello, ang atong kalag. Kinahanglan mangita og kapahulayan. Adunay dapit nga kapahulayan o pahulayanan. Ug kita kinahanglan nga moadto didto. Ang pulong nga repose or sa Binisaya pahulay, no? Repose, pahulay. Dire kay nagpasabot nga kung naay repose, makapalagsik, no? Sabot mo palagsik, no? Makapalagsik, magpabag-o or magpabaskog. Adunay dapit diin magpalagsik sa atuang kalag. Ug kinsa ba kanang dapita kung dili ang atuang Ginoo. Ni-offer naman siya nga kung kamong gikapoy, duol mo kanako. Magpahulay mo kanako, di ba? So kinahanglan natong siguro doon nga dili mawala ang atuang kusog sa ng inner strength sa sulod. Ang Proverbs 24:10 nakabutang dire. If you falter in times, tanawa, in times, but pasabot, daghang panahon. If you falter in times of trouble, how small is your strength? Akong Binisayon na ay mga lain-lain nga version sa Binisaya. Kung ikaw maluya sa adlaw sa kalisdanan, ang imong kusog gamay ra. Kung maluya ka sa panahon, another version, kung maluya ka sa panahon sa kalisdanan, luya ka gayod. Another version, kung mawad-an kag paglaom sa panahon sa kalisod, timailhan ka na nga ikaw huyang. Unsa daw? Huyang. So kabalota nga ang Diyos kanunay nga nagdahom, nga kita magkupot sa atoang kusog, atong kuptan ang atoang kusog. Dili nato kini itugyan sa atong mga pagpitos o mga gibugaton, mga kalisdanan nga atoang giatubang. Hello mga igsoon. Dili nato ni itugyan didto. Ug moingon ta nga dili na nako maagwanta, kopte ang imuhang kusog, mga igsoon. Dili ta magluya sa panahon sa kasamok. In times of trouble. Sa panahon sa mga kasamok. Unsa man ang buot,
ipasabot ining pulong nga falter. Sa Binisaya, nagkurog. Ing na daw, nagkurog. Wala ka nagkurog kay gitugnaw ka. Kung dili nagkurog ka, tungod kay nahadlok ka. Kini nagpaila kung ikaw nagkurog sa panahon sa trouble. Sa mga kasamok, nagpaila kini sa pagduha-duha. Pagkurog o pagkaluya. Mooni gi dala sa pulong nga falter. Ang buot pasabot, kung ikaw nagkurog, nagpaila nga ikaw nagduha-duha, ingon man nagkurog ka, ingon man nga pagkaluya. Sa English Dictionary, naghubit ni ini ingon nga magsunod sa pagkawala sa kusog o boylo, momentum. Nahunong na ang imong momentum, ang imong pagbuylo ni hunong na. Ngano man kay nawad-an naman ka og kusog, di ba? Ngano man kang nihunong, ngano man kang niundang, kay nawada naman kag momentum, nawada naman kag boylo. O di ba? Gikapoy naman ka. So sa Proverbs 24 verse 10, niingon diri, if you fall to pieces in a crisis. Unsa daw? In a crisis. Kung adunay mga krisis, there wasn't much to you in the first place. Tanawa. Nga kung kita, muhunong ta, muundang ta, tungod kay adunay crisis, nga giatubang, in the first place, wala jud kay kusog. Wala kay gigunitan nga kusog. Sa TLB, the Living Bible, you are a poor, unsa nang kabutang diha? Specimen, tanawa. If you can stand the pressure of adversity. Buot pasabot, hinay nga klase. Hinay ka nga klase kung dili ka makaagwanta sa pagpitos sa kalisdanan. Kinsay nagsultian na ako ba? Ang Proverbs. Mauna nga atong siguruhon nga dili mugamay o muubos ang atong kusog. Naaramanggod na nato. Pagamayon ba nato o paubuson ba nato ang ato ang kusog? Naara nato kita ray gadalaan na mga igsuon. Naana sa atong hunahuna kung mo decide ka kusog ko, kusog ko, kusog ko. In Jesus name, kay mga Kristohanon man ta. Positive, positive, positive. Sa mga unbeliever, mayroon sila positive vibes lang, positive vibes. Kita, mga tao nga doon natay paglaom, nga nung mawadaan man tao kusog mga igsoon. Hello, mga igsoon. Dili ta mga hinay nga klase nga mga specimen. Bisan og atong mabati, nga nahubsa na ta, nahutda na ta, nahurot na ang kusog, atong siguro doon nga dili mawala ang atong kusog. Di ba naman dyo'y panahon nga muralag jug kag walay kusog, wala kay kusog nga maghunahuna, wala kay kusog nga magdesisyon, wala kay kusog nga bubangon. Apan atong siguroon nga kanang gamay nga kusog nga nahibilin kanato sa sulod kanato, atong siguro doon nga dili mawala ka ng kusuga. Amen. So at interesante kaayo nga kining pulong nga gamay, no, sa Proverbs nga atong gibasa ganiha, how small, no, small, di ba? Katong pulong nga gamay. Kining pulong nga gamay or small, wala ni nagpasabot nga kanang literal nga gamay. Kung dili kini nagpasabot nga naghuot. Unsa daw? Naghuot, cramp up, naghuot. Kini kay sama sa imong kusog nga imong gipugnan. Imong gipaubos. Adunay pagpugong sa imuhang kusog. Imong gipugnan, naa kay kusog deep inside. Apan ang kusog diha sa imuhang, sa sulod sa imuhang kasing-kasing, ingon man sa sulod sa imong huna-una, imong gipugnan.
Hello, mao nga ang mga pagkaluya sa panahon sa kasamok, mao ang pagpugong o nagpugong sa imuhang kusog. Ngano man kang naluya? Kay imo man gipugngan ang imuhang kusog. Mga igsoon, imbes nga imuhang buhian ang kusog, imong ipagawas ang kusog, imo man hinuong gibira, pasulod, diha kanimo ang gibugaton. Ato bang nasabtan? Wala nimo gipasagdan apan imong gitugutan nimo nga mahiyos, maubos ang imuhang kusog. Imong gipugngan, ikaw mismo nag-decide, ikaw mismo ang nag-ingon nga akong pugnan ang ako ang kusog. Mga igsoon, dili nato ni, kung dili nato gustong maluya og mahuyang, dili nato buhaton nga atong pugnan ang kusog sa sulod. Apan kinahanglan nato nga ato ang buhian ang kusog, ang matag kusog. Dili lang kusog, but matag kusog. Every ounce of our strength. Ang matag kusog aron kita makatindog og lig-on sa panahon sa kasamok. Sa panahon sa kasamok, mga igsoon, ang unang atakayhon sa yawa ang atoang huna-huna. Kung maluya gani ang imong huna-huna, patay na. Di naman ka makahuna-huna og insakto. Ha? Dulaan sa yawa ang atoang utok. Apan, mga igsoon, we have the mind of Christ. Amen? Kita mga katawhan, diin ang nagdumala sa atoang hunahuna si Kristo. Ang hunahuna nato kay sama sa hunahuna ni Kristo. Mauna mga igsoon, nga ayaw tuguti, nga ang imuhang utok dulaan sa yawa. Tindog, barog, ingon man nga ampo gyud ka, taman-taman sa Ginoo. Pila man tong mga serye nga gitudlo ni pastor katong paghukod sa Ginoo. Unsay mga pinakaimportante didto mga panudlo nga atong palig-unon ang atoang relasyon diha sa Ginoo kay moabot ang mga panahon sa kasamok. Nga kung dili gyud ta lig-on ang atoang relasyon pag ila nato sa Ginoo, maluyat ang tanan. Hello. Mauna nga sa ikaduhang puto atong makita nga ang kusog sa Dios mao ang atong panalipod, mga igsoon. Ingna daw ang kusog sa Dios akong panalipod. Mga igsoon sa mga nagtanaw diha online, ingna ang akong kusog o ang kusog sa Dios ang ako ang panalipod. Psalm 18:39. Niingon diri, you armed me with strength. Unsa daw? You armed me with strength for battle. Adunay sangka sa kinabuhi. You armed me with strength for battle. You made my adversaries bow at my feet. Tanawa? Ang kusog sa Dios mao ang atong hinagiban sa sangka sa kinabuhi. Ang Dios ang nagsangkap kanato sa kusog. Siya ang naghatag kanato, niyon siya, you armed me with strength for battle. Ang Ginoo ang nagsangkap kanato, wala ta pasagdi sa Ginoo, mga igsoon. Mauna nga sa panahon sa kalisdahanan, sa kasamok, ayaw isulti nga gipasagdan ka, gibiyaan ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagpabilin. Ang kusog sa Ginoo nagpabilin. Amen. Ang Dios mao ang nagsangkap kanato sa panahon sa sangka. Ang Dios kay sama sa usa ka military commander
nga maghatag sa mga hinagiban sa matag unit sa pagsangka. Iyahang siyang maghatag ang Ginoo. Kini mao ang hinagiban nga gikinahanglan sa iyang mga sundalo sa gubat. Likewise kita, wala pud ta pasagdi sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo, ang kusog sa Ginoo, ang ato ang kusog ug ingon man ang ato ang panalipod. Amen. Ug busa sa panahon sa sangka or sa pakigsangka, kita makahangad sa Dios aron sa pagsangkap kanato sa kusog. Mangayo ta sa Dios og kusog nga pakusgan kita, nga ato bangon ang mga kasamok, ingon man ang mga gibug-aton. Kini nga kusog mao ang atong hinagigiban. Mao nga dili nato walaon ang kusog, mga igsoon. Kay mao kini ang hinagiban aron makadaog sa sangka. Og atong ipayukbo ang tanan natong mga kaaway sa atong tiilan. Ang atong mga kaaway naa lang na sa ato ang tiilan. Dili na sila mahimong ulo. Dili man gani mahimong ikog. Naara sa ato ang tiilan. Muna nga ato ang ipayukbo ang ato ang mga kaaway. Ayaw gyud mo padaog sa mga binuhatan sa kaaway. Kining mga problema ayaw mo padaog. Kining mga kabalaka, mga kahadlok, mga gibug-aton, ayaw mo padaog. Kaya nga atong kaaway, ang kaaway sa kinabuhi, naara lang sa ato ang tiilan. O kita gisangkap na sa Ginoo, sa iyahang kaugalingon nga kusog. Amen, mga igsoon. Sa Biblia, adunay usa ka tawo nga makusgan, nga gihatagan sa Dios og kusog. Ingon man nga siya nakadaog, iyang nadaog niya ang iyang mga kaaway. Di ba si Samson? So gihatagan siya, kinsay naghatag kaniya og kusog. Ang Dios gihatagan siya, gisangkapan siya og kusog sa Dios. Mao nga siya madaugon. Og atong tan-awon nga giunsa pagdala sa Dios ang Israel gikan sa Egypt, gikan sa Ehipto. Wala niya sila gipagawas gikan sa kahuyang. Ang mga ang mga Israelita gigawas sila sa Egypt nga dili mga huyang, mga igsoon. Apan diha sila gidala sila nga adunay kusog sama sa usa ka ihalas nga baka. Kasabot mo ihalas? Ha? Wild. Atong basahon ang Numbers 23, verse 22. God brought them out of Egypt. They have the strength of a wild ox. In New International Version, God brought them out of Egypt. They have the strength of a wild ox. They devour hostile nations. They devour hostile nations and break their bones in pieces. With their arrows, they pierce them. So atong makita, ug atong timanan, kining bersikulo, nga ang Israel adunay kusog, dili lamang sa usa ka baka, apan ihalas nga baka. But pasabot, wala matinong baka. Wala ma-discipline nga baka. Ihalas god, wild god. Unsaon pagdisiplina na? Kini usa ka baka nga nagdako, nga ihalas, nga wala mabansay og dili disiplinado. Busa buot na sa Dios nga atong makita nga ang kusog mao ang buot sa Dios kanato nga mabatunan isip mga sumusunod kang Kristo. Nga aduna kitay kusog sama sa ihalas nga baka. Hello mga igsoon? Hello? Sa Deuteronomy 4, verse 37-38. Because
He loved your forefathers. Unsa daw? Because He loved your forefathers and chose their descendants after them, He brought you out of Egypt by His presence and His great strength, bantugan nga kusog, to drive out before you nations greater and stronger than you, and to bring you into their land, to give it to you for your inheritance, as it is today. Karon, unsa maning kining kusog nga atong nabasa dire? Great strength. Kini mao ang pagpahawa gikan sa ilang atubangan sa mga nasod, labing katong mga nasod nga labing dako, ingon man nga labing kusgan kanila. Apan ang Diyos sa Israel, labing gamhanan, labing kusgan, mga igsoon, mauna ang maayong balita. Ug mauna ang ato ang Diyos nga gialagaran, mauna ang atong Diyos nga igiila, labing kusgan ug labing gamhanan. Ngano pa mang maluya kita, mga igsoon? Dili malikayan, kasabot ko, tao rata, dili Kristohanon tao, dili malikayan nga maluya ta. Apan, dili ta magpabilin nga luya. Kay ang kusog sa Dios anaa kanato. Ang isip ug ang hunahuna ni Kristo anaa kanato. Ang kusog ni Kristo ang ato ang kusog, ingon man magpanalipod. Hallelujah. Hallelujah. Mao na nga ang atong himuon, mao ang paghangyo. Paghangyo o pangayo sa Dios nga ipakita kanato o hatagan kita sa iyahang kusog. In Psalm 68 verse 28. Summon your, unsay nakabutang diha? Unsay nakabutang? Summon your power, O God. Show us your strength, O God, as you have done before. Mura bag atong giingon nga, Lord, katong kusog, katong gahom nga imong gipakita, imong gipadayag sa una, ipakita sa amoang atubangan. Kining pulong nga word, nga power, gahom, diri kay kusog sa Hebreo. Sa Hebreo nga pulong Oz, di ba nagtudlo naman si Pastor Aning Oz? No? Okay, kaning Hebrew is Oz. Ang buot pasabot ni ini, nagpakita kini og kusog, gahom. Unsa daw? Kusog, gahom, kusog. Force, power, and might. Apan kini mao ang kalig-on sa lain-laing mga aplikasyon ug ingon nga gigamit sa matag aspeto sa ato ang kinabuhi. Kini nga kusog kinahanglan ipatawag gikan sa Dios. Okay. So nakabutang dire, command your, unsa daw? Summon your power. Murabag, command your strength. Sugua ang imuhang kusog o Ginoo. Ang imuhang kusog. Di ba? Command your strength, O God, the strength that you wrote in the past. Sugua ang imuhang kusog, O Dios, ang kusog nga imong gibuhat. Imong gibuhat sa nangagi, sa past. Mauni ang pagkasulti. Ingon man nga mahimo pong masulti nga, Ginoo, himoa pag-usab, buhata pag-usab, kung unsa ang imuhang nahimo sa imuhang kusog kaniadto. Ang atong Dios kusgan gamhanan sa tanan namin, mga igsoon. Bu sa atong tan-awon kanunay, ang iyahang kusog, ang iyahang gahom sa atong pagpakigsangka sa mga kabalaka, sa mga kahadlok, sa mga gibugaton, sa tanan natong mga kasamok nga giatubang, mutan-aw ta diha sa iyang labing gahom, sa iyang labing kusog.
Kaya nga atong Dios nagpabilin nga gamhanan sa tanan. Ug buot niya nga kitang mga sumusunod, kang Kristo adunay kusog, sama sa ihalas nga baka. Mauni ang buot sa Ginoo. Ngano man, nga maoy buot sa Ginoo nga aduna kitay kusog nga sama sa ihalas nga baka, kay buot sa Dios nga kita magmadaugon ug madaugon. Amen. Sa diha nga ikaw gikapoy ug nagkahinahanglan ka og kusog sa Dios, kana mao nga kinahanglan masangkapan kita sa kusog sa Dios. Isaiah 40 verse 29. Nakabutang diri, He gives strength to whom? And increases. He gives strength to the weary. So tanawa ha, hatagan og kusog kadtong mga luya, mga nangaluya ingon man, iyahang hatagan o dagdagan, dugangan, paniya og kusog ang mga luya. Ang mga gikapoy, kinahanglan nga masangkapan sa kusog sa Dios. Masangkapan sa kusog ni Yehova. Amen. Dili kinahanglan nga magpabilin kitang luya, aron dili kita maluya sa mga panahon sa kasamok, kinahanglan nato mutawag sa Dios. Dios sa kusog, Dios sa gahom. Amen. Kinahanglan nga mahibala nato kung asa mangita og kusog ug makadawat ra kita ni ana gikan sa Dios, sa gamhanang Dios. Amen. Kining pulong nga weary. Kay nagtudlo kini sa mga tao nga naugtas, ngano man silang gikapoy. Exhausted na sila, naugtas na sila. Gikutasan na sila. Kasabot mo kutas? Gikutasan ka na. Gikutasan na. Gikapoy na. Wa na'y hangin. Kini nagpunting sa kakapoy ug nahurot, ingon man naugahan sa espiritu, sa kalag ug sa lawas. Kini ang mga tao nga gigamit ug gikapoy kaayo. Kini mga tawhana. Kini mga tawhana nga gikapoy, mga naugtas. Sobra nakakapoy. Drain na. Kasabot mo drain na. Wala na. Di na ka makahuna-huna. Kay drain na, uga na. Wa na mo gawa sa imong utok. Uga na kaayo ang imong utok. Di na ka makahuna-huna. Drain na ang imong huna-huna. Ang maayong balita. Kay kung kita mga huyang, ang Dios ang ato ang kusog. Amen. Ang Hebreo sa strength is coach. Unsa daw? Dili ni bag. Dili ni bag ha, coach. Okay, coach. Ang naghisgot kini sa vigor. Sa Binisaya, kalagsik. Vigor. Force, kusog. Firmness, kalig-on. Kini naghisgot sa kusog, sa dako nga butiki. Sabot mo, butiki. Karon kini kay gitawag ni siya og buhaya. Kanang mga giant nga butiki, buhaya na siya, no? Kita mo buhaya? Asa? Crocodile? Sure ka? Dito lang na, okay. 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 So, di ba butiki, giant, buhaya. Unya sa unang panahon dinosaur, di ba? Dinosaur. Pero buhaya lang da ito nga higante nga buhaya, no? Dinosaur. Unya lain-lain lang ang ngalan, kay lain-lain man ilang itsura. Ingon man nga ang Dios. Gilaliman ka hatagan ta og kusog sama sa buhaya? Gusto na ninyo?
kusog sa buhaya pagyod, no? Hatagan ta og kusog sama sa kusog sa buhaya. Okay, so kusog sa dinosaur. Ingon man nga ang Dios magdugang sa gahom sa mga luya, siya gyud magpuno. Tanawa, kung maluya ka, punan gyud ka, dugangan ka og kanang kusog sa Dios. Di ba maayong Ginoo, no, mga igsuon, no? Na-feel ba na ninyo nga kung luya mo, apan mo kalit lang mo og kalagsik? Kana kalagsik na gikan na sa Ginoo. Maghunahuna kag problema, naluya ka. Pero after a minute, nakusog na ka. That's the strength of God, mga igsuon. Hello? Ang pulong nga power sa Hebreo kay utsma. Unsa daw? Utsma. Utsma. Gahom. Sa Hebreo, utsma. Kining pulong nagpunting sa pagkagamhanan. Wow. This word points to powerfulness. Power na nga, fullness pa. O asa pa kaana? Magkulang pa ba ang Ginoo? Mga igsoon, tanaw ng pulong points to powerfulness. But our powerfulness brought about by a number. People's power. Powerfulness. Wow. Naanay gahom. Puno-puno pa sa pagkagahom. So, but pasabot kini nagpunting ni siya sa pagkagamhanan. Apan pagkagabhanan nga gipahinabo sa usa ka gidaghanon. Sama sa gahom sa dakong panon. Kini ang Dios ang magdugang aron ang iyang mga tao makadaog sa matag gubat. Unsay isangkap sa Ginoo? Powerfulness. Gihatagan na ka og power gahom, puno-puno pa sa gahom, mga igsoon. Ha? Maayo ang Diyos, dili. Sa mga nagtanaw online, maayo ba ang Diyos? Ingna maayo ang Diyos, ang akong Diyos, maayo, kaayo. Iyat ang sangkapan sa iyahang kusog. Powerfulness. Kay kahibalo ang Dios nga moatubang gyud ta og mga sangka sa kinabuhi. Kay naa pa man si Satanas, wala pa man siya namatay. Wala pa man siya itambog sa lake of fire. Mao magsamok-samok gyud na siya nato, pero dili ta mahadlok kay tungod naalang sa atuang tiilan kung kahibalo lang ta sa atuang authority. Kay bolo lang ta sa ato ang powerfulness, mga igsoon. Hello? Bisan kita kung mapakyas ang atong unod, ang atong flesh. Bisan kita mapakyas ang atong unod, ingon maog kasing-kasing, ang Dios ana kanunay, magpabilin kanunay, maghatag kanato sa ato ang gikinahanglan nga kusog aron nga kita makabarog. Ingon man makadaog sa matag sangka sa kinabuhi. Amen. Amen. Psalm 73 verse 26, New International Version. My flesh and my heart may fail. Pakyason man ka sa imong unod, ingon man kasing-kasing. But God is the strength of my heart and my portion. Unsa daw? Forever hangtod sa hangtod. Ang kusog sa Dios hangtod sa hangtod, mga igsuon. In the Living Bible, my heart, my health fails. My spirits droop, yet God remains. Magpabilin. He is the strength of my heart. He is mine forever. God is mine forever, mga igsuon. Sa mga nagtanaw, isulat niya, God is mine forever. God is mine forever. Dili ta pasagdan sa Dios kung mga luya man ta. Ana ang kusog sa Dios.
sapnayon ta sa kusog sa Dios. Kabalot mong sapnay? Carry. Suportahan ta sa Dios. Ang atong lawas mahimong muunong or muundang daw mapakyas tungod sa atong mga kasamok ingon man kasubo sa mga problema kini makaapekto sa atong panglawas sa samang paagi sa atong espiritualidad. Kabalo mo mga igsoon, maunang sa tinuuray lang, ako dili ko gusto ka nang magsubo-subo. Naamay problema pero di ko gusto na magjuel sa kasubo. Kay dili na ako gusto maapektuhan akong huna-huna. Kay mauman jud na at mauna atong bantayan. Naay problema, naay kasubo, naay gibugaton, naay kasamok. Musulod ganay nato sa atong huna-huna na mga luya na ta. Di na ta makatrabaho. Di na ta makahuna-huna. Di ba? Manong daghan mga na-aksidente, daghan na ay mga sakit. Ngano man, ang tanan naala sa ato ang huna-huna. Munang dili nato pasagdan nga ang yawa makasulod sa atong huna-huna. Hello mga igsoon. Unsa man ang gibugaton, unsa man ang kasamok, ayaw tuguti ang yawa nga magjuel siya sa ato ang huna-huna. Kay dili ka ana makatindog, di ka ana makabarog. Maluya ka. Maapektuhan ang imong health, ang kondisyon sa imong lawas maapektuhan. Moingon ka, hala na high blood lagi ko. Di ba pag maguna-una mo? Kisay naguna-una sobra-sobra. Hala na high blood lag ko, di normal man ko. Gahapon normal man ko. Naguna-una man ka karon, gahapon naguna-una ka, wala. Mo na high blood ka kay naguna-una man ka karon. Hala, taas lagi akong blood sugar. Wala biya ko ni inom og coke. Wala ka ni inom og coke sa kabutilya. Dili. Hala, nganong taas lagi akong blood sugar? Kay stress manggod na, mga igsoon. Stress. Blood sugar. Stress. Unsa pa? Kanang taas imong, ayaw lang nang taas kolesterol kay nikaon jud ka atog tambok-tambok. Pero kanang taas imuhang BP, nikalit lang nga normal man, stress. Muna nga ampingan ninyo ang inyong huna-huna, ay okay lang kay naamang ko'y amlo og na ay lusartan, ay pagsaliga na. Maguna-una lang dahil pagkagtudo-tudo kay naa kay amlo og lusartan. Di ba? Mutaas imong blood sugar, metformin. Di ba? Kolesterol, unsa to? Rosas batin, unsa to? Rosos bastatin. Roso. O Russian day na, no? Okay. Okay, mauna nga maapektuhan ang ato ang health, mga igsoon, sa sobrang hunahuna, sa sobrang kabalaka. Ngano man nga dili nato ibutang ang ato ang kabalaka, ang atong kahadlok, ang atong gibugaton didto sa Dios. Niingon man siya nga, pahulay. Naadiri, pagpahulay mo, pagdiskanso usa mo. Nganong dili man tamugyud mo dool, nga ng Diyos, mauna, kay dili man mo maminaw nako, di ba? Kato sa Isaiah. Ningon ko, ana, gidalit na gani nako, di kasabot mo dalit. Gidalit na gani nako, dili man mo maminaw, kay gusto man ninyo kay lusartan, o kay kuan, kay amlo. Saon man na, di ba? Muna, mga igsoon, ayaw, wala ko moingon nga ayaw paghuna-huna. Kay lisod biya pudog di ka maghuna-huna sa imong kaugmaon, no? Di ba? Pero kanang todo-todo yun nga, sus, kung matigulang ko, kinsa kaya mag-atiman sa ako, nga, kuan, di ba, naingon nga nana, ba advance? Ha? Advance ang mga tigulang. Advance. Pero ako, wala pa ako naguna-una. Kay feeling na ako, kusog pa ko. Makasaka pa kus bukid, di ba, Atilet? Makasaka pa kus bukid ni Atileti. Hadlok sila, kat-kat ko sa bato.
Hoy, ayaw ay taon, ayaw in taon. Mahulog ka. Di lagi kay unggoy lagi ni. Okay, so mao na mga igsoon, ayaw gyud pag kanang overthinking. Likayina. Kay magsakit gyud ta ana, mao na kanang mga balatian diha manggod na gikan, no? Aside sa pagkaon, diha po na kanang overthinking, ayaw gyud sa mga kabatanunan. Mao nang ingon mo nga naay depression, mga bata karon naa daw depression, ayaw pag overthinking. Ayaw. Hello. Kay kahibalo mo nga kini makaapekto sa atoang panglawas. Ingon man sa atoang spirituality, no? Apan ang Dios, timan-i kanunay nga ato ang Dios magpabilin, anaa gyud siya kanato, magauban kanato, wala ta gipasagdan, wala pud ta gibiyaan. Di ba nakabutang dire, yet God remains. Tanawa. Yet God remains. Apan ang Dios nagpabilin. Og siya, kay nagpabilin man siya, ang kusog sa Dios, ang kalig-on sa Dios, anaa sa ato ang kasing-kasing. Amen. Ang pulong nga strength sa Hebreo kay zur. Unsa daw? Dili sure. Zur. Okay. Zur. Ang but ani kay atong natanaw ning pulonga sa una no. Kini nagpunting sa usa ka batuon na ay drawing. Sa usa ka batuon nga pangpang. Ug usa ka batuon nga bukid kana. Mao na akong gikatkat. Sa bukid sa usa ka dako nga bukid nga dili matarog. Pangpang yun na siya kayo. Dili matarog. Kini naghatag lamang og idea nga ang Dios mao ang atoang gamhanan nga kuta, fortress. Gamhanan, mighty fortress. Ang atoang Dios. Og ang Dios kay sama niining batuon nga pangpang para kanato nga dili mauyog, dili matarog sa linog. Ngalo? Ang atong kasing-kasing kay makakaplag gayud og kalig-on diha ka niya. Ngano? Makasalig yun ta kaniya. Kay ngano man? Lig-on. Dili mauyog, dili matarog. Mauna ang atoang Ginoo. Mauna ang atong Ginoo nga nailhan ingon man gisaligan. Nakabutang diri sa Psalm 84 verse 5. Blessed are those whose strength is in you. Bulahan. Di ba? Bulahan kadtong ang ilahang kusog kay anaa sa Dios. Mga igsoon, gitawag taog bulahan. Kung ang ato ang kusog, gikan sa Dios. Kung dili ta maluya. Hello mga igsoon, kita mga bulahan. Sa ining paagi kita kanunay nga moadto gikan sa kusog sa Dios. Amen. Psalm 84 verse 7, they go from strength to strength till each appears before God in Zion. But pasabot sa binisaya, naglakaw sila gikan sa kalig-on ngadto sa kalig-on. From strength to strength. Og ang atong buhaton kay magampo, matagbuntag. Matagbuntag nga ang Dios ang atong kusog. Amen? Ay, sakit akong likod. Ang Diyos ang ako ang kusog. Sakit ako ang ulo. Labad akong ulo. Wala ko'y kwarta. God will provide. Okay. So, ang Diyos ang ato ang kusog. Ang Diyos ang ato ang kaligon, mga igsoon. Amen. In Psalm 33 verse 2, O Lord, be gracious to us. We long for you. Be our strength every morning. Tanawa? Dili lang tanga. Thank you, Lord. Buhi pa ko. Lord, ikaw ang ako ang kusog. Nga nakamata pa ko. Nga makalakaw pa ko. Di ba? Makatindog pa ko. Nakaginawa pa ko.
Ikaw ang ako ang kusog. Kining pulong nga strength, diri kay sa Hebreo, zerua. Zerua. So ang buot kini, nagpasabulot kini sa usa ka bukton. Kinsay na ibukton dre. Okay, kung dili ta pungkol na atay bukton. Okay. So ang buot pasabot ni ini warsay, ang buot pasabot ni ini bukton, no? Atong masulti, atong maampo sa Ginoo, Lord, be our arm every morning. Among kusog sa ingon nga ang Dios maugayod ang atoang unsa daw? Manlalaban, tigpanalipod. Siya ang atong bukton nga kita matag-adlaw wala magkinahanglan sa bukton sa tao, sa strength sa tao. Kung dili sa bukton lang gyud sa Dios. Mao nga ato kita mo tan-aw ta, muhangad ta ngadto sa bukton sa Dios. Kini mao ang kusog sa Dios. Amen mga igsoon sa matag adlaw. Ug atong sigurduhon nga ang iyang bukton manalipod kanato matag adlaw kay ang atong Dios nagpabilin nga maayo kanato. Amen. Kining bukton mao ni ang magpaluyo kanato og dili makapandol kanato. Kini ang mugiya kanato og andam kanunay sa pagbayaw kanato. Maayo ba ang Dios? Maayo. Maayo mauna nga hangad lang mga igsoon sa kusog, sa bukton sa Dios. Kay kung kita kanunay maghagad, diha kaniya, mangayo taog kusog, diha kaniya. Kalig-on ngadto ka sa kalig-on ang ihatag sa Dios, diha kanato. Maughan man ta, mahurot man ang ato ang kusog. Apan kung mangayo ta, ma-recharge ta, mga lagsik ta, di ba? Kung lobat na ang imuhang cellphone, imong i-recharge, unya, naanay power, ingon ana pod mga igsoon nga kung mutawag kita sa Ginoo, mangayo ta sa iyahang kusog, iyang ihatag ang iyahang kusog kanato. Mao ayaw isalikway ang gamay nga nagpabilin nga kusog nga naa sa imuhang kasing-kasing. Kung dili igawas, buhii kanang kusuga. Kay aron aduna pay mas kusog og labin pang kusog nga moabot kanimo. Nga mag-sustain, ingon man mag-support kanino, magpaluyo kanimo. Ang Dios ang ato ang kusog, ang Dios ang ato ang kaligon. Amen. Hallelujah. Amen. Sa mga nagtanaw, isulat niya, God is my strength forever. So atong kantahon ang usa ka daan nga kanta. Daan na ni siya, ambot og kahibalo ba mo aning kantaha, apan daan na ni siya kaayo. Pero kini makadasig sa matag usa kanato. Sa atong pagkinabuhi, sa atong paglakaw, sa atong pagpuyo, isip Kristohanon. Kinahanglan nato ang kusog sa Dios. Kanunay timani mga igsoon, ayaw kabalaka, ayaw kasubo, ayaw kahadlok sa imong kaugmaon, tungod kay ang Dios anaa na didto, nag-andam na para kanimo. Ug hatagan ka og kalig-on sa Dios, kusog sa Dios sa matag adlaw, manindog tang tanan. Finds rest in God alone. Thy salvation has come from Him.
gibugaton, sa mga kasamo, sa mga kasubo, sa mga problema. Anaa ka Ginoo, magpalikon, maghatag ka namo og kusog. Dili kami mangurog Ginoong Dios. Dili kami mangurog, dili kami mauyog. Tungod kay kami ana sa bandugang bato. Daghang salamat o Dios. O nga kami makapahulay diha sa imong presensya Ginoo. Ug among gibutang diha kanimo Ginoong Dios ang tanan namong mga problema, ang tanang mga gibugaton. Tungod kay kahibalo kami Ginoong Dios nga gamhanan ka sa tanan. Aduna kay gahom Ginoo. Sa tanan nga among mga problema adunay kasulbaran. Kay ikaw ang among Dios nga bantugan sa tanan. For the very last time my soul find rest. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on. Atong ibutang ang ato ang kalag diha sa Dios nga naghatag og kusog kanato, kalagsig kanato, nga kita makagpadayon sa atong pagpuyo nga Kristohanon nga madaugon. Mauni ang buot sa Dios nga dili kita mga luya, apan kita mga tao nga dunay kusog nga sama sa ihalas nga baka. Mauni ang kusog nga gisangkap sa Dios para kanato. Hallelujah. God is our rock. God is our fortress. Therefore, we will not be shaken. Thank you, Lord God, for giving us victory after victory. Thank you, Lord, for being the source of our strength. And indeed, O Lord God, oh, you are with us and you remain, O Lord God, faithful unto us. Nagapabilin ka, O Diyos, kanamo. Aron palikonon kami, O Diyos, sa among pagbarog diha kanimo. Hallelujah. Oh, I rest in God alone. 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 Hallelujah. Woo! Can you shout for victory? Let us shout for our victory. God is our strength. God is our victory. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We bless your holy name. Thank you so much, God. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Thank you, God, for your word this morning. Daghang salamat, O Dios, sa imong mga pulong nga among nadungog karong kabuntagon nga nagpalagsik Ginoong Dios sa among pagtuo, sa among pagsalig diha sa imong mga pulong. Indeed, Lord, our rest is in you alone. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat, Ginoo. At this time, atong iampo ang nasod Israel tungod kay ganihang buntag among nadunggan nga mga 100 nag-release ang Iran og 100 suicide drone. About mga 5 hours, ingon si Brother Amir, mga 5 hours, so exactly mga 10 o'clock, nag-release ang Iran sa Israel. Ingon man, kauban ang Lebanon, ang Syria. So, atong makita, gamay ra nga nasud ang Israel. So, kinahanglan yun na ang suporta sa Israel ang ato ang mga pag-ampo. So, atong iampo karon ang Israel, maadto ta dito sa map. Hallelujah.
atong stretch out atong mga kamot. We are not just lovers of Israel, but we are lovers of the God of Israel, the God of Abraham, the God of Isaac, and Jacob. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we lift up Israel unto you, the nation, your beloved nation that you have chosen. Din Ginoo, imong gipadayag ang imong gahom, ang imong gamhanan nga kamot. Daghang salamat, Ginoong Diyos, nga ikaw ang bantugang bato, ang bantugang kuta. Ug karon, Ginoo, nga ang Israel nag-atubang sa kasamok, batok sa Iran, batok sa Syria, batok sa Hamas, batok sa Lebanon. Ginoong Diyos, dagang salamat nga ikaw ang Diyos nga gamanan sa tanan. Ug nagtanaw ka, Ginoo, imong gibantayan ang imuhang nasod. Ug ikaw nagkatawa diha kanila. Tungod kay ikaw ang Diyos, mga magpanalipod sa nasod Israel. Imong panalipdan, Ginoo, ang nasod nga imo ang gipili para sa imong mga panad, nga ang mga katawan sa Israel, Ginoong Diyos, imong panalipdan, imong pandungan sa imo ang milin nga dugo, Ginoong Diyos, imo silang proteksyonan. Daghang salamat, Ginoo, nga ang mga IDF, ang mga military commanders, Ginoo, tanan nga mga kasundaluhan, Ginoong Diyos, imo silang panalipdan. Ug ikaw, Ginoo, ang makikipagbatok against Iran, o Diyos, nga sila muundang na og muhunong na ining kasamok, Ginoo. Ipailaw, ipadaya, Ginoong Diyos, ang imong gamhanan nga kamot diha kanila. Nga kining mga suicide drone, Ginoong Diyos, mapakyas sa pagbuto dito sa nasod Israel, kung dili mabalik diha kanila ang mga plano nila batok sa Israel, mubalik diha kanila, Ginoong Diyos. Likewise, Ginoo, daghang salamat sa mga nasod nga nakipagtimbayayong sa Israel, ang Jordan ug ang Amerika. Daghang oingon man ang France, daghang salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios ang ganti kanila. Kay niingon ka, Ginoong Diyos, nga kadtong nagpanalangin sa Israel kay panalanginan. We pray, O God, for peace over Israel, the whole nation of Israel, from the north to the south, to the east and to the west, O Lord God. Cover this whole land, O Lord God, with your blood. And thank you, Lord God, right now we commission your strong and mighty angels, O Lord God, Yehovah Shebaot, to fight against this battle. In the name of Jesus. Daghang salamat, Ginoo, nga ikaw ang kusog sa Israel. Ikaw ang paglaom sa Israel. Ikaw ang kalinaw sa Israel. We pray, O God, for peace and victory in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.